आसनसोल नगर निगम के जामुरिया बोरो एक अंतर्गत चंदा ग्राम पूर्व बावड़ी पारा में अद्भुत घटना प्रकाश में आया है, जहां एक बकरी ने भूत को जन्म दिया है। सुनने में भले ही यह अजीबोगरीब लगे, लेकिन हकीकत में यह घटना घटित हुई है। बकरी की मालकिन राखी बावरी ने बताया कि जैसे ही बकरी ने बच्चे को जन्म दिया, घर के सभी लोग भूत समझकर भाग गए। उन्होंने बताया कि भूत के जैसा दिखने के कारण घर के सभी लोग भयवश भाग गए। उन्होंने बताया कि सुबह 9:22 पर जन्मे बकरी का बच्चा बड़े बड़े जीव निकाल रहा था, सांप की तरह, जो काफ़ी डरावना है। वहीं बकरी के बच्चे को साफ सुथरा करने के बाद आसपास से काफ़ी लोग बकरी के बच्चे को देखने आए तथा उसका फोटो खींचा। उन्होंने बताया कि बकरी का बच्चा अद्भुत देखने में है, जो बिल्कुल भूत की तरह दिख रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी बकरी ने यह पहला बच्चा दिया है और वह भी पुरुष प्रजाति का है। उन्होंने बताया कि देखने में अद्भुत डरावना तथा माथा बिल्कुल सख्त, बिल्कुल डरावना भूत की तरह। ছাগলের বাচ্চাটা যখন হলো না, তখন আমাদের ঘরে সব লোক দৌড়ে পালাই দিয়েছে। ভূতের মতন দেখাচ্ছিল, হ্যাঁ, জিভ বার করছিল সাপের মতন। আর 9:22 হয়েছে, তারপরে একে ভালো করে পরিষ্কার করলাম। তারপর সবাই আসছে, পাড়ার লোক দলে দলে দিয়ে পরে ফটো তুলছে, দেখছে। এটা তো মানে ছাগলেরই বাচ্চা। হ্যাঁ, এটা ছাগলের বাচ্চা। ছাগলটা নিয়ে না, ছাগলটা মানে একদম ছাগলের মতন দেখতে না অন্যরকম? এই অদ্ভুত দেখাচ্ছে একটু, সবকিছু ছাগলের মতন, শুধু মুখটাই কেমন হয়েছে, অদ্ভুত টাইপ। মুখটা দেখে কেমন লাগছে আপনাদের? ভূতের মতো। মানে অনেকে ভয় খেয়ে যাচ্ছে। অনেকে ভয় খেয়ে যাচ্ছে, দৌড় মেরে দিয়েছিল সবাই। কটা বাচ্চা দিয়েছে? একটিই দিয়েছে, আর প্রথম। এটা প্রথম? আর ছেলে ছাগল। ছেলে? হ্যাঁ, ছেলে। সব মানুষের পাড়া, নাড়িটা মানুষের পাড়াই হয়েছে। আর মাথার খুব শক্ত। মাথাটা শক্ত। এখন মানে জীবিত রয়েছে বাচ্চাটা? এখন জীবিত আছে। 9:22 হয়েছে, এখনো জীবিত আছে। সকাল 9:22। কোন জায়গায় এটা করেন? এটা চাঁদা গ্রাম, পূর্বপাড়া, পূর্ব বাউরি পাড়া না। আপনার নাম? আমার নাম রাখি বাউরি। जामुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।